We're in a sermon series called Heroes of the Faith. Y estamos yendo a través de diferentes personajes del Antiguo Testamento And we're looking into several characters in the Old Testament. que están mencionados en el libro de Hebreos como héroes de la fe. And these are people that are mentioned in the book of Hebrews as heroes of the faith. Pero antes de continuar con esta serie, mientras preparaba para el mensaje de hoy, Before we continue with this series, as I was preparing for today's sermon, me puse a pensar, ¿qué se necesita para ser llamado héroe? I was thinking, what do you need to be called a hero? ¿Qué características en común tienen los héroes? What are the characteristics that all heroes have in common? Estaba leyendo algunos artículos sobre la necesidad que tienen todos los grupos de personas, de todas las culturas, de tener héroes. I was reading an article about how all cultures, all people's group around the world have a sense, a need to have a hero. Y usted puede leer historias desde las épicas griegas hasta tiempos modernos, hasta películas sobre héroes que marcan la diferencia. And you can read stories from the Greek legends and other cultures. There is always a talk and a story about heroes that made a difference in their generation. Si nosotros estamos hablando de héroes de la fe, ¿qué es lo que hace un héroe? Now we are talking about heroes of the faith here at church. What is it that makes somebody a hero of the faith? Hay por lo menos 3 factores que tienen todos los héroes en común. At least there are 3 characteristics in common that every hero has. Todo héroe tiene un sentido de llamado. Every hero has a sense of calling. Un llamado a hacer algo que lo trasciende a él mismo. A calling to do something bigger than themselves. Un llamado a hacer algo grande, significativo, un sentido de propósito grande. A calling to do something great, something of a purpose, of importance in the world. Todos los héroes, además de tener un sentido de llamado, every hero, aside from having a sense of calling, tiene que vencer muchas adversidades. they have to overcome a lot of adversities. No se puede ser un héroe si la vida es fácil. You cannot be a hero without overcoming adversities. Todos los héroes tienen que vencer muchos obstáculos. Every hero have to overcome a lot of obstacles Y salir al otro lado victorioso. and get to the other side victorious. Después de haber vencido toda esa adversidad, ese héroe ha crecido. After overcoming these adversities and those obstacles, the hero have grown. Ha experimentado una transformación interior al vencer esos obstáculos. He or she have experienced a lot of personal growth as they overcome those obstacles. Pero y la tercera característica And now the third characteristic es que todos los héroes obtienen la victoria no solo para sí mismos, and that all heroes, they gain victory not for themselves, sino para el beneficio de todos alrededor suyo. but for the benefit of everybody that is around them. Los héroes no solamente están peleando una batalla personal, Heroes are not just fighting a personal battle for their own personal gain. sino que los héroes están peleando una batalla por el bien común. They're actually fighting a fight for the common good of their own people. Y ellos obtienen esa victoria para los demás alrededor suyo y para las próximas generaciones. And they try to get this victory for themselves, yes, but for the people around them and for next generation that come after them. En las semanas pasadas vimos 2 diferentes héroes de la fe. In the last couple of weeks, we have seen 2 different heroes of the faith in the Bible. Primero lo vimos a Noé con ese llamado a construir los obstáculos que tuvo que vencer y al final salvó a la humanidad de extinción. First, we saw Noah that was called by God to build an ark, and he had to go through a lot of obstacles and overcome them, and finally he was able to save humanity. La semana pasada lo vimos a Abraham que sintió un llamado para salir, para ir fuera de su tierra. Last week we heard about Abraham that received the calling from God to leave his land and his people and go to another land.
tuvo que vencer muchos obstáculos como extranjero en tierra ajena. He had to overcome a lot of obstacles as a foreigner in someone else's land. Pero al final se convierte en el padre de la fe para casi la mitad de la humanidad. But finally, he becomes the father of the faith for most of humanity. Almost half of the world population recognize him as father of the faith. Ahora vamos a ir a un tercer héroe. Now, today, we're going to talk about the third hero. Y ese héroe es José. And that hero is Joseph. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37. So I want to encourage you to open your Bible with me in Genesis 37. Y la historia de José es una de las más extensas en la Escritura. The story of Joseph is one of the longest story in the Old Testament. Empieza en el capítulo 37 de It Génesis starts in Genesis 37 y termina en el capítulo 50. and it ends in Genesis 50. Así que tenemos 14 capítulos que no podemos leerlos todos esta mañana. So there are 14 chapters of the Bible about Joseph. We cannot read all that this morning. Pero vamos a leer el principio de la historia y vemos si al final leemos el final de la historia. So what we're going to do is we're going to read the first few verses of the story, and hopefully at the end we will read the end of the story as well. Génesis 37:3 dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. We're going to read 37, verse 5. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." Sus hermanos les respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey y nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Verse 10, when he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in his heart. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, We ask you to speak to us through your word, que ministres nuestros corazones that you minister to our hearts, y que alimentes nuestra fe. and that you feed our faith. En el nombre de In Jesús. Jesus' name we pray. Amén. Amen. Como decíamos, los héroes tienen estas tres características. As we said, every hero has these three common characteristics. Y para llamarlo a José un héroe de la fe, So if we want to call Joseph a hero of the faith, nos vamos a dar cuenta que él también tiene estas características que es la que hacen que él pueda vencer todos los obstáculos. we're going to realize that he also have these characteristics that make him overcome a lot of obstacles in his own life. Él tiene un llamado de parte de Dios. First of all, Joseph had a calling from God. Él recibió estos sueños de He Dios. received dreams from God. Tuvo dos sueños muy similares He had two very similar dreams. y en el uno ve unos espigos que se inclinan delante de su espigo de él. In one dream, he sees these chiefs that bow down in front of him. En el otro ve el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose delante de And él. in another dream, he sees the moon, the sun, and 11 stars that bow down in front of him. Entonces, él entiende que esto es un llamado de Dios para hacer algo grande. So he understands these dreams as a calling from God to do something great in his life. Él entiende que Dios tiene algo que va a impactar a su familia y a muchos más. He understands that God has for him a calling that will impact him and his family in a great way. Él no tiene una
visión bien clara qué es esto tan grande, No, he doesn't have a very clear vision of what exactly is that God's going to do, pero sabe que es grande. but he knows it's something big. Él tiene este sentido de que Dios me ha llamado para hacer algo que marque la He diferencia. has a sense in his heart. God has called me to make a difference in my generation. Él no está preparado para el llamado. Now, Joseph was not prepared for that calling. Era un adolescente cuando él está recibiendo estos sueños. He was a teenager when he received these dreams. Pero él sabe que tiene este sentimiento de llamado. But he knows that there is a calling from God for his life. De hecho, no se necesita ser un adulto completo para tener un sentimiento de llamado. In fact, you don't need to be a grown-up to have a sense of calling. Muchos jóvenes tienen ese sentimiento. Dios me ha llamado para hacer algo grande. Many teenagers and young men and women have a sense of calling from God to do something great. Si uno no tiene un sentido de llamado, When you don't have a sense of calling, uno se va a ir por donde la lleva el viento. you go where everybody else is going. Una persona que no tiene una visión clara, un sentimiento de propósito, no tiene ese empuje, entonces a la menor dificultad se va a rendir. When you don't have a clear sense of purpose, a clear sense of direction in life, it is very easy to give up when the obstacles of life come your way. Muchas personas vienen a nosotros como pastores que han estado en el ministerio mucho tiempo, Many people come to us as pastors that have been in ministry for many years, que tienen un sentimiento de llamado para el ministerio también. and these young people have a sense of calling for ministry as well. Y lo primero que le decimos es, ¿cuál es la palabra de Dios que tienes? And the first thing that we ask them is, what is it the word that God gave you? ¿A qué te ha llamado Dios? What did God call you to? Porque si no tienes ese sentido de llamado, que no puedo dejar de hacer esto, Because if you do not have that sense of calling from God, that you cannot live without fulfilling His will, a la primera dificultad te vas a caer. in the first problem in life, you're going to give up. Entonces, el sentimiento de llamado es necesario para poder convertirse en héroe. So a sense of calling is highly needed to become a hero. Y de hecho, José lo tenía y lo tenía bien fuerte. And in fact, Joseph had that. He had a sense of calling, and it was a very strong one. Usted tal vez me diga, bueno, qué bien por José, And you might say, well, great for Joseph that he had that. pero yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. But I don't know exactly what does God want me to do. Yo realmente no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. I really don't know what is the will of God for my life. Y tal vez Dios lo llamó a José para ser héroe, pero a mí no. And maybe God called Joseph to be a hero, but I don't think that God called me to be a hero. You might be thinking that way. Pero la palabra del Señor tiene algo diferente para decirte. But the word of God has something different for each of us this morning. En la Escritura, cuando la Biblia habla de la salvación que tenemos en Cristo, In the scripture, when the Bible speaks about the salvation that we have in Christ, usa el lenguaje del llamado. it uses the term of calling. El apóstol Pablo, de hecho, cuando está orando por las iglesias que necesitan crecer, que necesitan vencer obstáculos, In fact, the Apostle Paul, when he is praying for the churches that need to grow to overcome obstacles and difficulties in life, una de sus oraciones más persistentes one of the most persistent prayer that he has es, Señor, oro para que ellos se le abran los ojos de su entendimiento para que sepan a lo que Dios los ha llamado. Lord, I pray that you open the eyes of their understanding so they can know what you have called them to do. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios a seguir a Jesús. Every one of us have been called by God to follow Jesus. No simplemente hemos sido llamados para que la salvación no es simplemente que nuestros pecados sean perdonados. We're not simply called to be forgiven from our sins. Aunque eso es una gran parte de nuestra salvación y muy importante de hecho. Given that's a very important part of our salvation is that God forgive our sins. Pero Dios no nos perdona nuestros pecados simplemente para que ya no seamos culpables, But God doesn't forgive us from our sins just so we don't have any guilt. sino que Dios nos perdona para que podamos cumplir con los propósitos que Él tiene para He nosotros. forgives us so we can walk in
in the great purposes that He has planned for us. Su perdón es para entrar en el llamado de Dios, de tener una comunión con Dios, de unirnos en la misión de Dios. His forgiveness is so we can walk in His destiny and His purpose and come into the calling that He has for each one of us. El problema es que muchas veces nosotros como cristianos The thing is that many times we as believers, hemos hecho de la salvación una simple sesión de terapia barata. we have made salvation to become like a cheap therapy session. En el que Dios viene y nos da una ayudita para vencer esa cosita que tenemos mal con nosotros. We have made it like this thing where God comes to help us overcome the pain that we have in our heart. Y porque ya no nos sintamos así, no nos sintamos mal y listo. So we don't feel bad about ourselves, and that's it, we're saved. Pero eso no es la salvación a la que Dios nos ha llamado. That is not the biblical salvation that God called us to. Dios nos llamó a tener comunión, relación con Él. God is calling us to have communion and relationship with Him, Y para que nos unamos a Él en lo que Él está haciendo en el mundo. and that we can join Him in the plan that He has for this world. Cada creyente ha sido llamado por Dios. Every believer is called specifically by God. Ha sido llamado para seguirle y unirse a Él. Every one of us is called to follow God and to do His will. Y al unirnos a Él, la misión de Dios no es una misión aburrida o insignificante. As we join God on His mission, the mission of God is not boring, is not sad, it's not something that you disregard. La misión de Dios es restituir este mundo al diseño original. The mission of God is to bring this world back to the original design that God had in Y creation. no hay misión más grande y más importante que esa. That's a huge mission. It is not a small one. No hay aventura más grande a la que usted se pueda unir. No hay causa mayor que unirnos a Dios y su misión. There is no greater adventure. There is no greater job. There is nothing greater than joining God on the mission of saving the world. Por eso es la oración hoy día, mi oración para ustedes, That is why today it is my prayer for each one of you, que usted entienda a lo que ha sido llamado por that you would Dios. understand that you have been called by God for a specific reason. Un héroe necesita tener un sentido de llamado. A hero needs to have a sense of calling. Tal vez usted no ha tenido visiones. Tal vez usted no ha tenido visiones o sueños. Maybe you haven't seen an actual vision or had a dream, Pero usted tiene una visión aquí que está bien clara del llamado de Dios you para have su a vida. vision that is written in this scripture that is very clear from God to each one of us. Pero el heroísmo de José no termina con su sentimiento de llamado. Now, Joseph is not a hero just because he had a sense of calling. La historia continúa de que, como vimos en el pasaje, sus hermanos lo odiaban por esos sueños que él había tenido. The story that we read continue in that scripture that his brothers hated him because he was favored by his dad. La palabra lo odiaban, lo odiaban, lo odiaban se repite 3 veces en este pasaje. The word that his brother hated Joseph is repeated 3 times in a short passage of scripture. Entonces, lo que hicieron fue venderlo como esclavo. So here's what they did. They sold him as a slave. Dijeron, bueno, vamos a ver qué le pasa a este que dice que va a enseñorearse sobre nosotros. Let's see what's going to happen with this guy that says he's going to be our boss and our leader. We're going to sell him as a slave. Entonces, José se va como esclavo y termina en la casa de un capitán egipcio. So Joseph is sold as a slave and end up in the house of an Egyptian captain. The scripture tells us that as he was being sold by his brothers, Y la Biblia nos dice que cuando sus hermanos lo estaban vendiendo, he was in anguish, Él crying estaba en out so that they agonía. wouldn't do so. él estaba en agonía, rogándoles, por favor, no me vendan. He was just pleading with them, please, please don't do this to me. Les estaba rogando, por favor, no me hagan eso. But nevertheless, they continue and they sold him. Sin embargo, ellos continuaron y lo vendieron. They sold him for 20 pieces of silver, Lo vendieron por 20 piezas de plata. 2 pieces each. Dos pedazos de plata por cada uno de ellos. Then, even it was so hard from being the spoiled favorite child at home,
to become a slave. Ahora, a pesar de que se volvió tan difícil para él, después de ser el hijo predilecto en la casa, adulado por el papá, ahora ser un esclavo en la casa de otra persona, Then he kept his integrity, his faithfulness, and he served to the best of his ability. la Biblia dice que él mantuvo su integridad y sirvió a su amo de la mejor manera posible. But the boss's wife started looking at him and wanted to have sex with him. Pero la esposa de el jefe le gustó ese muchacho y quería tener relaciones con él. When he refused, she accused him of trying to rape her. Y cuando él se rehusó a hacer esto, ella lo acusó de tratar de aprovecharse de ella. So here is Joseph trying to do the right thing, Aquí lo vemos a José de nuevo tratando de hacer lo correcto but instead of getting a reward for doing the right thing, y en vez de ser bendecido, alabado por hacer lo correcto, he ends up in prison. termina siendo puesto en la cárcel. And in prison, still he keeps his integrity. Pero aún en la prisión, él mantiene su integridad, mantiene haciendo lo correcto. He starts serving the jailer while he's there. Comienza a servir al administrador de la cárcel, el carcelero. And he does the jailer's job so that he can rest all day long while Joseph does his work. Y José se pone a hacer el trabajo del carcelero de tal manera que el carcelero ya se sentaba a descansar mientras José hacía su trabajo. Two guys from Pharaoh's palace end up in prison as well. Y dos trabajadores de la casa de Faraón estaban en la cárcel en este mismo momento And they had dreams. y los dos tuvieron sueños. Joseph interpreted their dreams. José les interpreta los sueños. The cupbearer's dreams was that he would be restored to his position. Al copero del rey le dice, tú serás restaurado a tu trabajo. And then after he interprets the cupbearer's dream, he asks him, Y después de interpretar la historia del copero, le dice, please, when you're restored, remember me. cuando eres restaurado a tu trabajo, acuérdate de mí delante de Faraón. Please talk to Pharaoh about me. Háblale a Faraón de mí. Dale buena referencia de mí. But then the story continues saying, but the cupbearer forgot Joseph. He la- did not remember him. Y la historia nos dice claramente, pero el copero se olvidó de José y no se acordó de él. So it says it twice. He forgot, he did not remember. Y el pasaje lo dice dos veces, se olvidó, no se acordó, se olvidó, no se acordó. As to underline the ungratefulness of this cupbearer. Como para mostrarnos la ingratitud de este copero con José. So he tried to serve his fellow prisoners unconditionally. Trató de servir a sus compañeros de cárcel en una forma incondicional And he meets with ungratefulness. y lamentablemente lo traicionan, lo tratan con ingratitud. So how can this young man endure all these adversities and stay faithful? ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que este joven pase por tanta adversidad e injusticia y aún así mantenerse íntegro? He held on to the revelation he had of God. Porque este hombre, este joven se agarró, se confió de la revelación que tenía de Dios. La revelación que José tenía de Dios era limitada. The revelation that Joseph received about God was limited. Los sueños que él había tenido eran sueños sobre su llamado, su propósito, The dreams that he received were about purpose and calling, pero no había tenido los sueños que su padre, o las visiones, encuentros que su padre había tenido. but he didn't have the great encounters, the great vision that his father Jacob had about God. Jacob había visto una escalera que iba al cielo, había luchado con Dios. Jacob had seen a ladder walking all the way up to heaven and angels coming up and down. He had fought with God personally. Él había tenido encuentros personales con Dios, había oído la voz audible de Dios. Jacob had had a personal encounter with God and heard the audible voice of God. Al parecer, Jacob le había contado todas estas historias a José. But it looks like from the scripture
that Jacob have shared all these stories with his son Joseph. Él lo había discipulado a su hijo para que conozca a Dios. He discipled his son so the son can get to know God more. Es fácil notar al leer el pasaje de Génesis cuán disfuncional era la familia de José. When we read the scripture in Genesis, it is very easy to come to a conclusion. Jacob's family was a dysfunctional family. Jacob tenía hijo favorito cuando no debía haberlo tenido. Jacob had a favorite son when he shouldn't have any favorite son. He should love all of them equally. No trataba ni siquiera de disimularlo, era claramente su favorito y lo demostraba a todos los otros hijos. He didn't even try to hide it. You know, sometimes we try to hide it, but he didn't. He just like, this is my favorite one. I don't care about y'all. We have a favorite daughter. We have one favorite daughter. Yes. We don't try to hide it. We don't try to hide it, yeah. Pero a pesar de ser una familia disfuncional, But even they were a dysfunctional family, Jacob hizo algo bien. Jacob did one thing right. Él le habló a su hijo de Dios. He taught his son about God. Le enseñó para que confíe y dependa de Dios. He taught his son to believe and to trust God. En Génesis 49, casi al final de la narrativa de José, And in Genesis 49, at the end of the story of Joseph, cuando Jacob está por morir, when Jacob is about to die, él empieza a bendecir a sus hijos, he a los start- 12, he start blessing each one of his 12 por orden de sons. nacimiento. Cuando llega al 11avo, que es José, And when he prays for Joseph, that was number 11, él dice, básicamente, tuviste que enfrentar mucha adversidad, muchos ataques. he says, Joseph, you had to fight many adversities and many attacks. Pero luego en el 24 dice, pero el omnipotente de Jacob, el pastor, la roca de Israel, te sostuvo. But then he says, the Almighty One of Jacob, the rock of your salvation, the shepherd of Israel, he saved you. Él usa estos tres descriptivos de Dios. He uses these three descriptive about God. Omnipotente, Almighty, pastor, pastor, roca. rock. Él lo que está diciendo aquí es, yo te enseñé que Dios es todopoderoso, capaz de hacer lo imposible. What he's saying here is that God is the one that taught you to do everything that is impossible. El Señor no solamente es omnipotente, pero es tu cuidador, es tu pastor. The Lord is not only almighty, he's actually your shepherd. He's the one that loves you and cares for you. Dios es la roca de Israel, es el que sostiene nuestras vidas. God is your rock. He's the one that sustains your life. Y con esta revelación que José tenía de Dios, And with that revelation that Joseph received about God, él se agarró de eso y confió que Dios es la roca y va a cumplir su palabra. he was able to trust in God and believe that God will honor his promise. Él sabía que Dios es su pastor que va a cuidar de él en toda He circunstancia. understood that God is his shepherd and he's going to take care of him in every circumstance of his life. Él se agarró de lo que sabía de Dios, a pesar que había muchas cosas que no entendía de Dios. He trusted in what he knew about God, even when there was a lot of things that he could not understand about God yet. Él no entendía por qué Dios no le había contestado su oración cuando él clamó para que no ser vendido como esclavo. For instance, he never understood why didn't God answer his prayer when he cried out and said, God, please don't allow them to sell me as a slave. Él no entendía por qué cuando él trató de hacer lo correcto, eso había resultado en su contra. He couldn't understand why, when he did the right thing to honor his master, that ended up in him being imprisoned unjustly. ¿No se supone que si yo hago lo correcto Dios me va a bendecir? Isn't it supposed to, if I do the right thing, that God will bless me? ¿No se supone que si yo lo sigo, la obligación de Dios es bendecirme? Isn't it supposed to, if I do the righteous thing, that God is going to bless me regardless?
Él no entendía cómo puede ser que hacer lo correcto resulte en su contra. He couldn't understand how is it possible that by doing the right thing, he gets punished instead of being blessed. Él no entendía cómo si él era un buen amigo, le pagaban con ingratitud. He couldn't understand how is it possible that him being a good friend to his fellow prisoners, they would pay him back being ungrateful to him. Era imposible para José entender el por qué Dios permitía todas estas cosas. It was impossible for Joseph, to understand all these things. Why did God allow them? Pero él sabía, Dios es la roca, Dios es mi pastor, Dios es But todopoderoso. he knew God is the rock. He's my shepherd. He loves me and he cares for me. Y él se agarró de estas verdades y por eso dice la palabra en Génesis 49:24, su arco se mantuvo firme y su brazo se sostuvo fuerte. And he did hang on to all these promises. That's why the scripture said that he stood firmly and strong in his faith. Todos nosotros hemos recibido una revelación de parte de Dios. My friends, every one of us have received a revelation from God. Todos nosotros hemos recibido una revelación mucho más grande que la que José tenía. Every one of us here have a much greater revelation about God that Joseph ever had. Sabemos que Dios nos ama tanto hasta el punto de dar a su propio hijo para perdonarnos. We know that God loves us so much that he gave his only begotten son in salvation for all of us. José no tenía idea de estas cosas. Joseph had no idea about that. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros y nos dé poder y fuerza. We know and believe that God gave us his Holy Spirit to live inside of us so he can give us strength to empower to live this life. Hemos recibido una revelación del amor, la bondad y la gracia de Dios. We have received the revelation of the love and the mercy and the grace of God. Pero probablemente Yet, muchos de nosotros tenemos preguntas y cosas que no entendemos acerca de Dios. most probably, many of us have questions and things that we don't understand. Why does God allow them in our lives? Si usted ha estado caminando con Dios por algún tiempo ya, If you have been walking with the Lord for a season, muy probablemente usted ha hecho alguna oración que Dios no la contestó como usted quería. more than likely you've prayed a prayer and God didn't answer it just like you asked. Tal vez usted hizo lo correcto y le salió el tiro por la culata. Maybe you even did the right thing and it backfired on you. Tal vez usted trató de ser un fiel amigo solamente para que le paguen con la mayor ingratitud. Maybe you tried to be a good, faithful friend and people paid you back with a lot of ingratitude, lack of gratitude. Y cuando estas cosas pasan, muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué? And when these things happen, we usually ask, God, why? Y la verdad es que la mayoría de las veces no recibimos una respuesta inmediata. The truth is, most of the time, we do not receive an immediate response. Pero en lugar de enfocarnos en lo que no entendemos, Yet instead of focusing on what we don't understand, debemos enfocarnos en lo que sí sabemos. we should focus on what we actually know about God. Y la Biblia dice que nosotros sabemos que su amor es grande. And the Bible clearly says that we know that his love is great for Que us. Él nos ha permitido experimentar, ver y degustar su bondad en nuestras propias That vidas. he has allowed us to feel, perceive, and understand his goodness in our lives. Sabemos que Dios es fiel y que no es deudor de nadie. We know that God is faithful and that he owes no one nothing. Sabemos que Dios es justo y que siempre va a hacer lo correcto. We know that God is righteous and he always do the right thing. Sabemos que Él es todopoderoso para sostener nuestras vidas. We know that God is almighty to sustain our lives. Si nosotros nos agarramos de estas verdades, If we just hang on to the truth that we know about God, vamos a poder superar cualquier clase de obstáculo que venga en nuestras we vidas. will be able to overcome all the obstacles that come in our lives. El problema es que muchas veces nosotros hacemos de Dios un Dios transaccional.
problem is many times we treat God as a transactional God. Tratamos de hacer negocios con Dios. Yo te doy mi obediencia, tú me das tu bendición. We kind of negotiate with God. I'm going to give you my obedience and you give me your blessing. El momento que yo no siento que estoy siendo igualmente bendecida en proporción a mi obediencia, The moment I feel that I'm not receiving equal blessing to the obedience that I'm giving, entonces me salgo del negocio. then I'm going to leave this contract. I'm going to stop being obedient. Pero esa no es a lo que Dios nos ha llamado. But that is not what God has called us Dios nos to. ha llamado a tener una relación personal con Él de fe y confianza. God has called us to a personal relationship with Him that starts with faith and trust in Him. Él se ha revelado a nuestras vidas para que nosotros podamos conocerle. He revealed Himself to our lives so we can get to know Him. Y ahora nos pide que por fe confiemos cuando no entendemos. And now He asks us that by faith we trust in Him even when our minds cannot understand our Y si circumstances. nosotros aprendemos a agarrarnos de lo que sabemos de Dios, And if we learn to hang on to what we know about God, a pesar de que hayan cosas que no entendemos, even when there are things that we cannot understand, entonces vamos a poder vencer todos los obstáculos. then we will be able to overcome all the obstacles in our lives. Convertirnos en héroes de la fe. And we become heroes of the faith like Joseph. Hay una cosa más que José hizo. One more thing that Joseph did. José confió en Dios en lugar de sentarse en la silla de Dios. He trusted in God instead of becoming God. ¿Qué quiero decir con esto? What does that mean? José nunca trató de tomar el trabajo de Dios. Joseph never tried to pretend to be God. Cuando al final el faraón tiene un sueño y recién el copero se acuerda de que José puede interpretar sueños, When at the end of the story, Pharaoh has a dream and the cupbearer remembers that Joseph is the one that interprets dreams. a José de nuevo le ponen una ropa bonita por primera vez desde el manto que le dio su padre. José está bien vestido y delante de faraón. They dressed Joseph well with nice clothes finally, and now he's standing in front of Pharaoh, Es su oportunidad de brillar. and it's his moment to shine. Es su oportunidad de revertir su mala racha que le ha venido por buen rato. It's his moment to reverse all the bad things that happened to him in the last so many years. Entonces Faraón le dice, And- he oído que tú sabes interpretar sueños. Pharaoh looks at him and says, I've heard that you can interpret dreams. Interprétame el mío. Interpret mine. Inmediatamente José le dice, no, yo no puedo. And Joseph immediately says, I can't do it. Pero el Dios a quien sirvo, sí. But the God that I serve, He can interpret your dream. Inmediatamente le da la gloria a Dios y no trata de echarse las flores a sí He mismo. immediately gives the glory to God and deflect it from him. Él sabe que la gloria le pertenece solo a Dios. Because Joseph understands that glory pertains to God and God alone. Él no trata de robársela para He sí mismo. doesn't try to rob God from His glory. José no trata de tomar lo que le pertenece a Dios. In other words, Joseph does not try to take what it belongs to God and God alone. Pero la verdad es que este no es el momento más impresionante cuando vemos más claramente que José no trata de ser Dios. But this is not the only most impressive moment when we don't see Joseph trying to become a God instead of following God. At the very end of the story in chapter 50, Al final de la historia de José, en el capítulo 50, when Jacob has already died cuando ya Jacob murió and his brothers come to him scared, y los hermanos de José vienen a José asustados y preocupados, they say, like, dad has died now, maybe Joseph will take revenge and punish us for what we did to him. porque ellos piensan, ahora que papá murió, ahora sí, José se va a aprovechar de su autoridad y nos va a juzgar por el mal que le hicimos. So they come to Joseph begging for their lives. Así que ellos van a José y le ruegan por su vida, por favor, no nos hagas mal. And we will serve you, we'll be your slave, just spare our lives. Nosotros te vamos a servir, vamos a ser tus esclavos, José, pero por favor no nos mates. And the way that Joseph responds, Y la respuesta de José he starts crying.
es el que él comienza a llorar. What? That thought hadn't even crossed his mind. Ese pensamiento de matar a sus hermanos ni siquiera se le pasó por la cabeza. It pains him that he thinks that he wants to kill them. A él le duele que sus hermanos piensen que él los quiera lastimar. And he says, no, I will not just not kill you. Él llora y les dice, no solamente no los voy a matar, I will take care of you. yo me voy a ocupar de cuidarlos a I will ustedes. feed you and your children. Les voy a alimentar a ustedes y a sus hijos. I will take care of you. Los voy a cuidar. Don't be worried. No se preocupen. What you intended for evil, God turned it for good. Lo que ustedes intentaron hacer mal a mí, Dios lo tornó para bien para muchos. I didn't understand at the moment why was God allowing all these bad things to happen. Yo no entendí en su momento por qué Dios permitía que todas estas cosas malas me But now acontecieran. I do. Pero ahora lo entiendo. Now I understand that God wanted to use me to save the whole family and the whole generation. Ahora yo entiendo que Dios me quería usar a mí para salvar a toda nuestra familia y a salvar a toda la región de la gran hambre que hay. He tells his brothers, am I in the place of God? José le responde a sus hermanos, le dice, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No hay manera más fácil de volverse como el diablo que tratar de ser Dios. There is no better way to become like the devil than trying to be like God. Cuando nosotros tratamos de hacer la justicia que le pertenece solo a Dios, When we try to impose justice on our own terms, when that belongs only to the Lord, cuando tratamos de tomar venganza que Dios dice claramente que es suya y suya when we solamente, try to take revenge, when the Bible clearly says that revenge belongs to the Lord and the Lord alone, pensamos que nos estamos pareciendo a Dios por querer hacer justicia con nuestra mano. we could think that we're becoming like God because we're trying to impose justice on our own hands. Pero en realidad nos estamos volviendo más como el diablo. But the truth is, we're actually becoming more like the devil because that's what he tried to do from the beginning. Nos estamos volviendo amargados, resentidos, crueles. We're becoming bitter, resentful, and cruel. Pero cuando confiamos en Dios en lugar de tratar de ser Dios, But when we trust in God, instead of trying to become our own God, podemos convertirnos en verdaderos héroes de la fe. then we become in true heroes of the faith. Yo sé que no hay adulto que no haya experimentado en algún momento algún tipo de injusticia. There isn't a grown up in this world that haven't gone through injustice in his life. Vivimos en un mundo caído y la injusticia es prevalente. We live in a fallen world, and unrighteousness and injustice are everywhere. Pero la mejor manera de hacer justicia es confiar en Dios y dejársela a Él. But the best way to bring justice to the world is to trust God and allow Him to bring justice to the world. Esta historia es una historia impresionante. This is a very impressive story. Es una historia de el valor y la fe de un joven que se agarró de Dios a pesar de. It's a story of a young man that trusted God instead of his own strength. Pero la historia no termina ahí. But the story does not end there. Y como decíamos, nosotros estamos agarrando nombres que están mencionados en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe. And as we said at the beginning, we are following the story of names in the book of Hebrew that are mentioned in chapter 11 about the heroes of the faith. Y saben que en Hebreos 11, cuando se lo menciona a José, You know, when they mention Joseph in Hebrew 11, nada de lo que les acabo de contar se dice. they don't talk about any of the things of the story of Joseph that we preached in the sermon. Lo único que se dice en Hebreos 11 acerca de José, The only thing that is mentioned about Joseph in Hebrew 11 dice, por la fe José dio órdenes, antes de morir dio orden acerca de sus huesos. says, by faith, Joseph, before he died, he gave orders about his bones. ¿Qué se refiere a esto? What does that mean? José tenía 110 años. When Joseph died, he was 110 years old. Había tenido una vida con muchos logros y éxitos. He had a very successful life, was a very long life.
había visto con sus propios ojos sus sueños cumplidos. He had seen with his own eyes every dream that he had become true. Él tenía hijos, tenía una familia, era un hombre bendecido bajo cualquier estándar. He had a great family, he had great children, he had great power. He was a man extremely blessed in every way. Bajo los términos nuestros, era un hombre de éxito completamente. By human terms, he was a 100% successful man. Sin embargo, no era suficiente. Yet, all of that was not enough for him. Él tenía una esperanza más grande. He had a bigger hope. Él tenía una esperanza que su padre le había contado. He had a hope that his father had told him about. Dios nos ha llamado para darnos una tierra donde Dios mismo va a reinar y habitar en medio de su pueblo. God is calling our family that he's going to give us a land where he's going to live with us and he's going to govern us. Él va a estar en medio de su pueblo y esa es su tierra escogida. Ese va a ser el lugar donde Dios va a reinar. He's going to be in the middle of his people, and it's going to be a nation where God himself is going to govern. Y José tenía este anhelo, este deseo en su corazón. And Joseph had that desire, that hope in his heart. Así que cuando ya estaba por morir, él le dice a sus hermanos, a su familia, So when he's about to die, he tells his family, yo sé que un día Dios va a cumplir esta promesa. one day God is going to fulfill his promise to our father Jacob. Y cuando Dios los saque de aquí para darle la tierra prometida, And when God gets you out of Egypt to take you to the promised land, no dejen mis huesos en esta tierra. don't leave my bones here. Llévenme a la tierra prometida porque Take yo me to también the quiero promised land disfrutar de with esa promesa. you. Because God is going to fulfill his promise. Para poder convertirnos en héroes, My dear friends, to become heroes of the faith, tenemos que tener una esperanza que transciende a cualquier llamado terrenal. we need to have a greater hope, a hope that transcends any human calling. Tenemos que esperar en algo más grande que cualquier éxito que podamos tener aquí en la tierra. We have to have a greater hope in eternity of anything that we can find on this earth. Hebreos, al continuar describiendo estos héroes de la fe, Hebrews, as it continues to talk about these heroes of the faith, dice, ellos esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor it es says Dios. that these great heroes of the faith, were looking for a city that its builder and constructor is God himself. Nosotros tenemos una esperanza aún más grande. We have even a greater hope than they did. Porque tenemos entendimiento que Dios tiene preparado para nosotros Because we understand that God has great plans prepared for our eternity. que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene para los que le temen. Like Paul says, things that ears didn't hear and eyes didn't see is what God has prepared for us. Esa esperanza es la que debe llevarnos para continuar fieles en medio de cualquier adversidad. And this hope is what pushes us to continue to be faithful in the midst of all human adversities. Los verdaderos héroes de la fe The true heroes of the faith están siempre en el medio, entre el sentimiento de llamado, de propósito en esta tierra, are always standing in the middle between a strong sense of calling on this earth y una esperanza eterna que es más grande que cualquier cosa que podamos and a recibir. great hope of eternity that is greater than anything that they can see with their own eyes. Y cuando no tenemos nuestros ojos puestos en el llamado de Dios, en la promesa de Dios, When we have our eyes put in the hope that God has for us, nosotros podemos seguir adelante confiando y venciendo toda adversidad. we can continue overcoming every adversity. El llamado, la Biblia dice que estos hombres son como una nube de testigos. In Hebrews chapter 12, it says that these men and women are like a great cloud of witnesses. Ellos son testigos de que se puede ser fiel en medio de la adversidad. They are witnesses that we can live a faithful life even in the midst of great adversity. Ellos son testigos de que Dios es fiel y cumple sus promesas. They are witnesses that God is faithful and always honor his promises. Y ellos son testigos que nos invitan a nosotros a unirnos a ellos They are witnesses that are calling us to be part of them. para que todos los que vienen detrás nuestro también nos hallen fieles. So those who come
behind us, those who come after us, can also find us faithful. ¿Quieres ser un héroe de la fe? Do you want to be a hero of the faith? Sabe que Dios te ha llamado para algo grande. Understand that God has called you to do something great. Él te ha llamado a que te unas a Él. He A has su called misión. you to join Him in His mission. Él te ha llamado a que seas parte de la transformación que Él está haciendo. He has called you to be part of the transformation that He is bringing in the world. Él te promete que Él va a estar contigo en medio de la adversidad. He promises you that He's going to be with you in the adversity. Él no te promete que siempre vas a entender el por qué, He doesn't promise that we'll always understand why, pero si tú sabes que Él es fiel, Él siempre va a estar contigo. but to know that He's faithful and He will always be with you. Y Él nos está llamando a que pongamos nuestros ojos en esa esperanza eterna. And He is calling us today to keep our eyes on the eternal promise of hope in Christ. Porque esa es la única satisfacción permanente. Because that is the only hope that we can hang on to. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Stand up together and pray today. Padre, te doy gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias, Señor, porque me has llamado a mí. Lord, thank you because seguirte. you've called me. Gracias, Señor, porque tú me has dado sentido de llamado y de propósito. God, thank you that you have given me a sense of calling and a purpose. Padre, yo oro que cada uno de nosotros God, pueda, I pray for every one of us today. que pueda sentir ese llamado en nuestras vidas. We can all have this sense of calling. Tu palabra dice que tú nos has llamado You- a riquezas inagotables. Your word says that you've called us to great riches. Tu palabra dice que tú nos has llamado a esta aventura, a este caminar de seguirte y servirte. Lord, your word says that you have called us to this adventure to follow you and fulfill your will. Señor, nos unimos a ti. Lord, we join you. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Father, I pray in the name of Jesus Que por el poder de tu Espíritu tú renueves la revelación de tu bondad, tu fidelidad y tu justicia en cada uno de nosotros. by the power of the Holy Spirit, you renew the revelation of your hope in each one of our hearts. Si hay alguna persona que ha estado con muchas preguntas de por qué esto, por qué permitiste aquello, And if there's any one of us today that have had a lot of questions, God, why you allow this? Why you allow that? que pueda encontrar paz y seguridad de que tú eres fiel y estás obrando tu perfecta voluntad. May we find peace and assurance that you are doing your perfect will in our lives. Permite que pongamos nuestros ojos en ti y solamente en Lord, ti, help us to put our eyes on you and only on you. para que te sigamos con fidelidad todos los días de nuestra vida. We can follow you with faithfulness all the days of our lives. Gracias, Señor. Thank you, Lord.